Oh, naka-live yan. Torres, sa ating pumasok. Next game po, Hammerhead versus Tigers. Historilio. Torres, pinalo na po ang Historilio to Marte to Mascareñas to Historilio. Torres, pinalo Historilio na po ni Mascareñas to Marte. Pinalo Mascareñas to Cabrera. Pinalo again. Natakawan si Ralph doon. Hindi pumasok. Ang hirap pa naman ba ganong bitin? Anong sakit? Mamita, go to serving area. Alakasan na yan. Torres, to Historilio. Torres, pinalo rin ka siya, pero si Mascareñas. Pinanong ka ng kapatid mo, mataas ka pa, ha? Historilio. At hindi pumasok, point sa Raptors. Points of Spikers or two. Huh? All three. All three. Torres. Nakuha ni Reyes. Oh, hindi pa yan. Ayan, ayan. Ano ka? Award, Gachi. Close daw na yan. Close, no? 4-3. Hindi, 4-3. Bunga ni Spikers. Torres. Nagkita pa si Kaisen Dunay. Walang kaalam-alam sa likod. 5-3. Torres again, on the serving area. Nakuha yan ni Magturo. Set ni Tristan. Papalo si Magturo. Aba naman, kahit walang bot, pumasok. 5-4. Historilio. Historilio to Cabrera. Ikasyang, pinalo ni Cabrera nakuha ni Historilio. Set ni Magturo. Pinalo ni Tristan nakuha ni Torres. Set ni Moncada. Pinalo ni Cabrera nakuha ni Historilio. Pinalo. Pinalo ni Tristan to Torres. Set. Nirigalo. Tristan Historilio. Set ni Moncada. Regalo. Muntik na. 6-4. Para kayo nagtitigan dyan. Magandang hapon sa ating referee, Miss Lotto. Ano yun? Kasi? Shout out na po kay Miss Lotto. Just ka ba? Historilio to Tristan. Anjo, nagtatsa. Kala nyo, ha? Anjo, Pipi, isa pa. Kala mo, ha? Talo ka. 8-4. 8-4 po. Apat
Anjo at nakuha ni Torres. Set ni Moncada. Ay! 9-6. Magturo again ang serving area. Magturo another. Service race by Anjo Magturo. 9-7. Paluin mo Owen dyan. Kahit mataas ka yan, paluin mo yan. Anjo na po yan ito Torera. Talon. Sayang. Muntik na. Oh. Sa sunod yun ay abot na. Score natin. 9-8. Anjo again. Tutore. At Moncada. Pinalo ni Catorera. Pero outside. Deadlock tayo. Sa 9. Anjo again. Pero hindi na pumasok ang kanyang serve. 10, 9. Moncada. At hindi pumasok. Kaltok ka man din dyan. Deadlock tayo sa 10. Magturo. Nakuha ni Estasya. Service ace. By Magturo. Daniel. Change favor na tayo. Raptors. Namang ng isa. Catorera. Torres. Pinalo ni Estoril na nakuha ni Reyes. To Marte. Ikasyam. Torres. Pinalo ni Estoril na nakuha ni Kaisa. Tulas again. Torres. Pinalo ni Catorera pero ang lakas. Outside. Far away. 12-10. 12-10. Dalawa lang ang kalamangan. Magturo. Ay! Sayang! Pero outside, inside. 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 Inside, outside. Outside, outside. 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 12-11. Brian Catorera on the serving area. Brian. Services by Brian. Deadlock tayo. Brian again. Tomas Caleñas. Over by Martin nakuha yan ni Moncada. Hinabol ni Estoril. Over by Torres na nakuha yan ni Magturo. Ay! Nabigay ni... Andiyan ba parang nabigay mo kay Ref Marcian? 13-12. To Magturo. Mascareñas si Reyes. Moncada. Pinalo ni Estoril na nakuha yan ni Magturo. To Mascareñas. Pinalo ni Martin nakuha na Ikasyam. Set ni Moncada. Sinunod ni Kagawad na kuha yan ni Martin. Set. Pinalo ni Martin. Tumikit. Hindi na pumasok sa kabila. 14-12. Lamang ng dalawang arms. Bungares. Spikers. Catorera. Nakuha yan ni Angie. Reyes. Over kay Mascareñas. Nakuha yan ni Moncada. Ay! Nakuha ng hirang. 14-13. Marte to Moncada. Ay, sayang! Point sa Raptors. Deadlock tayo sa 14. Marte again. Here's the video. Deadlock tayo sa 15. Bola. Bola.
Ate Nina. Deadlock? Deadlock 16. Na-deadlock po kayo kagawad sa 15. Seventeen, 16. Lamang na isa ang Raptors. Mascareñas, Tulans, Torres, overbang at tawag na po ni Sturillo Tristan. Owen, na po ni Sturillo, at ibinigay ni Sturillo, Sergio Torres. Pinalo ni kasama na po ni Sturillo, Tristan. Pinalo! Meron na nag-bet! Galit na galit. Point yan sa Spikers. Deadlock 17. Torres on the serving area. Torres at yan ang Waterwall. Tumate. Pero outside point Spikers. Lamang ang isa. Nang isa ang Spikers. Torres na Waterwall. Sergio Tristan. Pinalo ni Daniel. Ginamit ang net point sa Raptors. Deadlock all, 18. Historio, Sete Mungkada. Pinalo ni Kasyang. Ang naman si Kasyang doon. 19-18. Nakalasong. Last Kasyang. Nakuha yan ni Historio, Sete Arturo. Sinundot ni Tristan pero aba, nakaabang doon si Brian. Puntos si Spikers, 20-18. Ikasyang, nakuha ni Mascareñas Sete Tristan. Pinalo ni Magturo. Naku na biglang pa si Galawan. 20-19. Anju, magturo na sa serving area. Nakuha ni Historio, Tukatuera. Pinalo ni Torres, nakuha ni Magturo. Sete Tristan, over by Daniel. Nakuha ni Torres. Sete Mungkada. Over by Catuera, nakuha ni Reyes. Sete Tristan. Pinalo ni Reyes, nakuha ni Torres. Sete Mungkada. Pinalo Daniel. Pinalo ni Tristan yung Verdes Catuera. Mungkada. Over by Catuera, nakuha ni Anju. Nakaisa sa Overton. Aba kayo. Ha? Pag yan ay tumigas. Ayan ang takta din, oh. Ay. Mungkada. To Historio. Sete Tristan. Pinalo, pero nabigla pa doon si Historio. Score natin. 21-20. Daniel Magturo sa serving area. Magturo na po yan ni Lance. Sete ni Torres. Overbang na tulera na po yan ni Rolf. Sete Tristan. Papal si Rolf! Pauna balon! Deadlock tayo sa 21. Second game po natin. Hammerhead versus Tigers. Daniel Magturo na serving area. Services by Daniel Magturo. 22-21. Daniel yan. Pero outside ang kanyang 22. Deadlock 22. Catuera, Tumanturo, Reyes. Ay! Aba naman! Kaya ba naman? Natamaan na yung buntis. 23-22. Brian! Deadlock tayo sa 23! Ano ba yan? Tristan,
Mare. Nakuha yung mukada. Tukatoyera. Hinako. Ay! Hinako nila maghabol doon. Match point. Match point para sa Raptors. Last one. Tatapusin na ba ni Tristan? Mukada. Pinalo ni Torres pero nakuha yan ng magturo. To Tristan. Pinalo pero nandun si Kasyang. Histerilio. Pinalo ni Kagawad na kuha ni magturo. Set ni Tristan. Pinalo, kinahon pero ni Histerilio. Ay! Owen. Ay! Ang tuwa na ng Raptors, oh! Shake hands naman kayo, shake hands. Shake hands naman kayo, shake hands. Raptors and Spikers, yan.